2,000 isa. 2,000 isa nito, kanawayon. Kanawayon, 2,000 isa. Eh, Boss Randy to, Boss Randy. Oo. Kanawayon. 2,000 isa. Manok mo, boss? 2,000 lang? Ano ito, pumpkin? Anong lahi, boss? 2,000 lang to? Pati yan, 2,000 din. Mas okay daw to, mga boss. 2K, 2K. Ayan. Okay lang. Hindi na 2K. Okay lang daw, 2K. Okay lang kay boss. Ayan o. Aso, walang number to si boss. Oo. Number. Mga konti-konti lang ito paninda nito eh. 5K daw to. Hey, Boss Ferry. 5K. $5K. Ay, Boss Batang po. Ay, Boss Batang. Ay, Batang ba to? 3.5 po. 3.5 daw, 3.5. Ay, Boss Batang. 3.5. Kay Boss Lando. 3K to 3K. Pag may pupili sa'yo, tatawagan mo lang ako. 3K daw. Ito kay Boss Batang to, 3.5. Dalawa 3.8 nito mga boss. Puro stag kay Boss Randy. Ayan. So stag. Ayan o. Kay Boss Randy yan mga kabiyahe. Dalawa 3.5 pumpkin sweater kay Boss Randy. Yan, dalawa 3.5 yan. Dalawa 3.8. Dalawa 3.8 yan. Dalawa 3.8. Boss Batang sa ito? Magkano? 4.5. 5 lang daw to, 2.5. Ito, 1,000 na lang oh. Ang dulo. Ito 2.5 daw to, 2.5. Kaya yung asawa, Two five. Ito 2.5 din, 2.5.
2.5 din to, 2.5 kay Boss Rod. Two-five. Ito 4K daw. 4K. Ayan, 4K daw yun. Gilmore. Tapos ito ang inahin, pumpkin. 2K daw, 2K. Okay. 2K ang isa. Gilmore to? Ayan o, ayan. Solid yung mga inahin, no? 2K. Itong inahin ko kay isa. Wing banded pa, oh. Solid ang banded niya. Ito, bulik. Gilmore sa gold. Gold Gilmore. Ano, nakuha na sa akin. Hindi na naman tira, dalawa na lang. Oh, ayan, oh. Ito, dome. Oh, 4K din. 4K daw to, 4K. Ilan taon na ito, boss? Eh, sadya yan. Early bird yan. Hello, Play 5. Hey, Boss Rod. Play 5 to. 2.5 daw to, 2.5 pala. 2.5 lang daw to. 2.5 lang daw to. Oh. 3.5 daw. Eh, Boss Rod. Three five to, 3.5. Two five. Eh, Boss Rod to. Ang Boss Rod, 1,000? 2,000 na lang yan. 1,000 na lang daw to. Ang kataw mo. 1,000. Boss Rod, paulit ang number. 0942-523-7271. Ayan, Boss Rod. Yan yung mga ano mo. Ito, magkano dito? Yan, 3,000 isa. 3K. Wala, ubus na. 25 pieces yung nabili sa akin. Eh, pero din, ubus. Hindi na makyaw. May magang ano, seller. No? Oo. Yung naka, ano? Ito kay Boss Randy. Hindi alam ni Kuya. Oo. 2K daw to, 2K. Daw to, 2K mga kabiyahe. 2K. Ha? Dalawa. 2K lang? Eh, Boss Randy pala lahat to eh. Oh, ang daming dala ni Boss Randy ngayon, no? 2K daw, 2K. Anamlay, sinipon. Hindi benta. Oo. Oo, mahalo pa lang. Masisira ako dyan. Hindi na pwede. Oo. Ayan, no? Kagabi wala na. Ayun na maganda kanawan. Eh, Boss Randy to. 3.5. Anong ganda ni Kuya? 3.5 to, Boss Randy. Ang lahi to? Bata kanawan. Henny, no? Oh, Henny daw to kay Boss Randy. Hoy. Boss, yung kanawain mo, magkano? 3K. 3K. Stag na stag, pero long extension, no? 3K daw to. Pero kitang-kita naman yung tsura, long extension. 3K. Kay Boss Randy yan. Sarap-sarap po. 3K.
Ito kay Boss Batang, oh. 4-5 daw. 4-5 naman to. 4-5 kay Boss Batang. Ano lahi ito, boss? Lemon sweater kay Boss Batang. Dito tayo, ang ganda naman yan. Ano yan, ma'am? Version po siya. Persian. Ayan. Bakit itong isa mas mabalahibo? 11 months na po po eh. Ah, gano'n sa edad lang. Sa edad, oh. Ayun, oh. Ad-ay po siya. Ang ganda naman, oh. Magkano dito? Pares po silang 7.5. Pares po silang 7.5 lang. Ayun, parehas pang male. Ang ganda, oh. Oh, 7.5 na lang. Yun. Ito lang sa inyo, ma'am? Opo, maamo po Oh, sige, ma'am. Pabigay ng information natin. Luella Aliada po sa Facebook. Ang number ko po is 0915-2566-804. Okay. Thank you. Salamat, ma'am. Okay, dito tayo kay madam. Kay G. Pao Sam Paps. Ay, Pao.